اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله আমরার এই জুমার নামাজ ও আশারে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহর জরিয়া আমরারে মাফ করে দাও, আমরার মা বাপরে মাফ ফরমাও। আমরার तमाम দিলের নেক হাজাত রে পুরা করে দাও। बीमारी और बीमार दे शिफा दे, मुसीबत ज़दा और मुसीबत तकी रिहाई दो या अल्लाह। फर्जी और बहुत जल्दी फर्जी बनाई दो या अल्लाह। आय अल्लाह दुनिया जिंदगी अपने द्वार मोहताज सड़ा, दूसरा द्वार मोहताज हमरे बनाइयो ना या अल्लाह। ये मस्जिद खिदमत खरी खरी बहुत मनुष्य कबर बशी सुनत तमाम और कबर डेगुल सारे जन्नत बनाओ या अल्लाह। আমরারে মসজিদের খিদমত খুলুসিয়তের সাথে আঞ্জাম দিবার তৌফিক দাও। ওয়াইদু আমরি ইলাল্লাহ ইন্নাল্লাহা বাসীরুম বিল ইবাদ। সুবহান